Okay, before we will start, let us pray first in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Prayer to Saint Rita. O glorious Saint Rita, thou did share in the marvelous manner the sorrowful passion of our Lord Jesus Christ. Grant me the grace to suffer in patience the miseries of this life, and be my refuge in all my necessities. Amen. Saint Rita, pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, so good morning, everyone. So out of 12 na, there are only 3 who joined our online session this morning. Sorry, took a while kay nagkuan pa ko sa kuang audio mong good nag set up ako sa akong microphone. Okay. So, welcome back. No, I have been gone for 4 Saturdays jud siya, no. 1 month jud ko nawala, no. Our last meeting was last week na sa January, and then I provided you with some instructions on the writing activities nga inyong i-complete for the entire month of February, no. Unfortunately, I am quite disappointed nga despite the 1 month nga gihatag, no, there are still others nga wala pa nakasubmit. So, ning open ko balik sa deadline sa Google Classroom so that makuan siya, makasubmit pa ang uban masking delayed na. Okay? Kay right after mo discuss ko sa methodology, you'll be writing your own methodology as well. Na may format provided, ano, ang pag-scroll lang dyan sa Google Classroom ang kulang. There is already a format provided for you dito, no, lantaw lang mo dito sa format as well as the recorded pod nga mga videos of our discussion. So, kana siya apil sa tuan chapter 2, mo na ang ato ang i-submit, no, ang entire dyan ninyo nga concept paper, man na ang atong i-submit for your subject, no, nga kuan methods of research. So hopefully by April makasubmit na mo sa printed na nga copy of your concept paper. So di pa man ta ka matrix if wala pa tay concept paper jud, no, kay gikan sa concept paper di man to ipamutang sa matrix ang ato ang contents. So naon sa natog human, and then matrix dayon ta, then mo na ang inyong i-submit, no, as your concept paper for this subject. So we are now in chapter 2, which is methodology. Nahuman naman ta sa ato ang chapter 1, background of the study, which includes your introduction, your RRL, your theoretical framework, your conceptual framework. Wala pa to ninyo nasugdan, no, pero nandito nakabutang. And then your statement of the problem. No, although ang inyo akong gipasabi sa inyo is kanang nakaputol-putol siya, naka-chop-chop siya, pero i-combine na siya ninyo niya, i-arrange ninyo siya according to how it was arranged in our handbook. So, although naka-chop-chop man siya, i-combine na ninyo kay katong i-apply ng mga corrections nga akong gi-provide, and then mo na siya ang i-submit ninyo, no. So, after na sa SOP, na-upload jud tay statement of hypothesis. Wait lang sa for a while. Okay, so natay statement of hypothesis, dayon kay saba kay mong iro, no, nya. Sanay mga gi mamaghot dayon. So statement of hypothesis, and then as well as the definition of terms and your significance of the study, naa naman to tanan sa inyuhang chapter 1, no. So kung atong lantawon ng inyong Google Classroom activity, so if you will look at your Google Classroom activity, okay, naka-jumble man gud siya pag pa-activity nako sa inyo, ha, per kamo ray mo rearrange siya na into one manuscript. So you have already your title, na-check naman ako inyong background of the study and theoretical framework, and then your SOP and your RL, no. So naanay duha naka-turned in gahapon, then check na lang nako siya. Okay. For the conceptual, this is due today. So naanay to na naka-turn in, then I will just re-edit it, no.
no, not edit, I mean provide comments rather on the revisions. You will just have to look at the manuscript here as the sample. Nasa concept paper, naara man siya diri, itong December pa na ko upload. Then, the rest of the guidelines naara po siya diri. Okay? So, ang technique sa ako ang masters is, although naman ko yung mga panghatag nga lain-lain nga mga guidelines, so, ilahar man ang gipang combine kung unsa ra ang gi-provided sa sample nga among gihatag mo na ilahang gibutang. Okay. So, going back, kanita na yung mga activities, this is actually what is inside your significance. Okay. So, wala pa gani significance gani diri, no? Kay concept paper ramang good siya. So, mo na ni siya ang content sa inyong concept paper. Ang wala ra diri is ang significance, no? Nya anyong RRL gani, masking wala siya RRL jud sa concept paper, among gibabutangan sing ginagmay lang kay para at least kabalo man mo sa plastada. Okay. So, ang wala ra diri is ang significance. Mura siya na wala nga naa sa proposal sa chapter 1 ninyo. So, mo ni siya, this is the end of your chapter 1. Ang chapter 2 na to will now proceed with the methodology. So, ang methodology, no, provide siya og kanang kuan, mar siya og step by step nga blueprint, no, or blueprint of the research, like how will the data be collected, who will participate in the study, what tools will be used, no, how will the results be analyzed. Okay, so mao na siya ang naa sa ato ang research methodology. Okay, which is chapter 2 na siya. Nya mo na ang last for the concept paper. Anyway, you have your advisor man, no, once you will take the compre exam, and then you'll meet with your advisor, i-expand pa man na siya ang inyong proposal. So again ha, there are some parts in the concept paper nga ako ang gipa-require diri nga present siya sa wala siya diri sa concept paper pero naa siya sa proposal. Okay? So sa proposal mo expand na siya. Nanay mga ubang parts nga wala diri nga present sa proposal. Okay, wait lang. Okay, balik na ta diri. So mag-una sa ta sa research methodology nga principles, no? So ato sa ila-ilahon unsa ni sila para ini kasulat na to kabalo na ta kung unsa ang content ana niya. Okay? So lesson 1 will be the research design and lesson 2 will be the subject respondent. So medyo taas-taas ni ang discussion ana niya. Although if you look at the concept paper, let me just go back to the I'll just go back to the manuscript sample ha sa concept paper sa kong student. Sa iya ha, nubo ra kayo no kay although siya like the research design na ano given naman siya na nga dapat provided na the respondents na ano siya per few pa lang no kay teachers sa man ni sa Calatrava giusab naman namo to different schools in the district 1 of Calatrava. Then she has the research instrument. This is the arbitrary table, data gathering. Sorry, this is wrong. She provided data analysis that is for kuan qualitative. I-remove lang ng data analysis. Data gathering o data gathering, ang data analysis niya kanila statistical tool. Then ethical consideration. Mura na. Then na siya yung questionnaire. Actually, complete raman tanan kung what is expected of a proposal na upload siya sa concept paper nga methodology, pero capsulized lang ni iya ha. Wala pa dyan na expand. Kaya this will be bound to change pang good, no? Ang ato dyan naon, every time that we make a paper and then we present it in like a concept hearing or a research defense no, in front of a panel,
there will be some changes na dyan na yung mga revisions, no. That is why when we write man gud a research paper, it tells humility. Even gani kami nga mga na nasa ko ano sa like sa doctorate level, few ra should na, no, sa amo ang mo take og kuan kanang corrections, no, katong ga eskwela ko balagi pa balik-balik, although it's frustrating, yes, no, say makabagot-bot jud ko kay palis-ilisan mo ni maon na. And then sometimes I get confused because my advisor would want this but the panelists would want another thing na pod, no, so galibog na ko. But inga naman jud na magsulat, no, it's part of the writing process, no, and oftentimes I would tell my masteral students nga mao man jud na siya, no, pero pag abot na gani nga na ini kasulat og thesis magbagot-bot, no, mao jud na siya per me kay person na no, I wasn't around ng February, di ba? 2 Saturdays I wasn't around, 7 and 14 because I was attending to the final defense sa mga masteral po na mo sa MAED, no. Nya na uban sa ilaha nga pag proposal palandaan mura nagmagkuan, no, lahi na jud ang ilahang kanang writing attitude, no. So dapat palandaan before jud ta mo sulod into like after ta mag-compre, you have to put a mindset nga wherein magpausab-usab jud. Sa ako nga part, ikausa lang ko magpausab and then dawaton ra nako, ano kay syempre subject ra man ni limited naman ato ang time. Pero pag abot na sa actual writing, no, I will tell you there will be multiple revisions. Nya balik-balik dyan na siya. And that is okay, no, that's part of the process, no. Igo ra man jud ta mo dawat. Mangutana ra ta, no, nga kanang unsay angay mo ni mauna, no, but after ana kung unsa man jud ang gusto sa panelists, no, we abide by them, no. Maor man jud na ang ilahang ko ano comments. Then dili ra jud mawad-an og ko ano nga kapoy kay mong sig balik-balik kay ingana man jud na, no. It took me 2 years to finish my dissertation kay sigig pabalik-balik, no, oftentimes gani wala ni pakabana akong advisor, so moabot ang dugay kay panahon unsa mahuman. Okay, so magdepende ra jud na sa imong pace, sa imong discipline pod. That's what I'm telling you nga usahay mo sikog remind sa group chat, no, masking wala ko, I was not around for 1 month, but hopefully na you will still be able to do your part kay practice naman na siya nga inig kakamo na magkugi pod mo nga mo sulat kay dili ta napanon yung advisor na naa sa inyo nga side per me to monitor you. So ing ana na siya, no, labi na I don't know if you'll be provided with an advisor nga kanang ga-work sa koan sa DepEd, no, sa MAED daghan kay na sila advisors nga makauban ako nga busy jud always, no, so independent learning jud na on the part po, independent writing jud on the part of the advisee. Okay, so let us proceed with research methodology. Again, taas-taas ni siya, even though again gamay ra kayo siya og content sa chapter 2 ninyo nga manuscript, pero taas siya og process kay dili man gud ingon nga magpataka eta og butang, labi na sa ato ang pag-select of respondents as well sa paghimo og questionnaire. So there are a lot of considerations that you need to you need to look upon to, no. So daghan kitag lantawon nga mga kuan nga kanang sorry, sa kuan pa lang alone sa imuha pa lang number of respondents, kinsa imuhang respondents, ang type of questions nga imong ibutang, no, kay iagi pa man na siya validation and reliability. Okay, so daghan kay mong i-consider when you write the methodology. So let's start first with the research design. So we define research methodology as a chapter that shows how the problem will be investigated, a chapter that contains the plan in collecting and analyzing data. It is the strategy used in the collection of data for analysis to come up with new information or to understand a particular topic or phenomenon. So again, no, it answers questions like how the data will be collected, who will participate in the study or who will be your respondents, what tools will be used or statistical tool imong gamiton or unsa nga type of questionnaire. It is expected nga magamit tag 5 but advisable ang 4 kay para walay neutral nga kuan, no, nga choice. Nara dyan as strongly agree to strongly disagree. Nara dyan ana, no. And then how will the results be analyzed? You already have the SPSS, no, hopefully
naa na mo'y statistics nga subject kay dira po na i-discuss how to analyze no your results no. If you have inferential statements no like um significant difference, significant relationship kay correlational or comparative ang inyong research aside from descriptive, then mo employ po ta og mga inferential statistics no, mogamit ba ta og ANOVA, person product moment correlation no. So those are just some of the few nga statistical tools gamiton ninyo if you have inferential statements or inferential questions in your SOP. Kay gagamit po ta na og inferential statistics to help analyze the results of those questions. Yan na po tayo descriptive, no? Which means you would just compute for the frequency, then convert them into percentage, no? The weighted mean, the standard deviation, no? So, kana, um, kung mo determine na ka sa level, no? If it's more of like a descriptive or mga type of questions, then you would also employ descriptive statistics, no? So, hopefully, na ana mo yung statistics na subject, kahit mao dyan na nga part, makatabang dyan na, no? But, for example, no, like me nga, I'm not really that good when it comes to mathematics, no? I usually have a statistician, no? You can always approach Sir Abiliar. Siya man statistician na mo sa MAED. So, makatabang ra na siya with, like for example, if mag-stratified ka, magkuha ka og ka ng a sample from the total population and then mag-stratified random sampling abi ka, so he can help you with that, especially with the computations. And also, pag abot pod sa kanang kung kuan na ka, mag-tabulate na ka sa imuhang results and then imuha na siyang uh, i-analyze. Okay, so again, your methodology which is chapter 2, no? Chapter 2 naman ta, kung makapass mo karon sa remaining parts of your chapter 1, magpasulat naman po ko chapter 2. So, mauna ni siya ang inyong research methodology, the blueprint of your research. Okay. So, we will start first with the research design. Mo man ay pinakauna kung mo sulat jud ka og chapter 2, man ay pinakauna nga isulat nimo no. So, your research design is a plan that will be implemented in order to answer the research question. Okay, it gives direction and systemizes the research. Okay. So, overall plan or structure siya sa research. It guides the researcher in answering the research questions, no? Unsa man nga type of research imong gamiton, will you be using quantitative, will you be using qualitative, will you be using mixed method? So this is where you will know no how the data will be collected, how variables will be analyzed. Okay. So looking at your title, no, na may uban sa inyo nga the relationship of or kanang i-compare nimo ang data from school A and school B, that's comparative. Dili na mo balaan kung unsa imong research design. So we start first with quantitative, no, kay daghan magklase nga research design, no, natay quanti, natay quali, mixed method. Then sa quanti pod is na pod siya lain nga type of quantitative nga methods, no, so quantitative nga research design. So, ang quantitative is quantifiable or measurable from the word quantity, no? So, we deal with numerical data. So, we use numeric values and statistical analysis. Then, number of respondents are usually larger compared to qualitative. Kasi qualitative, syempre, mga FGDs man na siya, observation, and then when we have like interviews or focus group discussions, we also analyze common themes in their responses, diba? So, mas dugay kaayo na mahumay no mas kapoy if daghan ka interview di ba so usually it's just a smaller group when you use like FGDs or interviews sa mga qualitative nga types of research design but for quantitative usually larger siya because they will employ close-ended questions no or mga Likert scale nga kind of surveys no na certain scale nga i-limit ra ilang responses and then the bigger the respondents no the better because it actually helps strengthen no ang inyong research results no kay for example if you're going to ask a certain group of students on their perception or for example not perception but ang ilaha abing level of satisfaction ani nga certain services no I would like to ask you unsa ang level of satisfaction ani nimo nga services abi sa guidance center nya ay mo gipangutana kay katurang mga grade 7 section A
Nya tanan sila na ay positive nga kung ano, they were quite satisfied with the services of the guidance office or the guidance center. Pero wala pa nimo na pangutana ang uban, no? Nya wala nimo na pa-answer atong Likert scale baron or unsa or checklist questionnaire. So so kanang grade 7 does not represent the entire population alone because it's too few. No nya kanang too concentrated lang sa usa lang ka grade level, no? Nya usa lang pud ka section. So dili jud niya makuha, no, ang or ma-represent at tibuok jud nga perception, no, sa tibok eskwelahan, no, nga kung asa ga provide og services ang guidance center. So kung yung ana abi nga for example sa usa lang ka eskwelahan, no, pwede ta mag stratified random kay mokuha ta og mga sample participants, no, few lang nga representatives but they're evenly distributed per section paano nato siya and then per grade level para mas makuha pa dyan nato niya. Aside from that, ato pa dyan silang i-compare ang level of satisfaction sa grade 7 compared to grade 8, to grade 9, to grade 10. No? Pwede ta mag-descriptive, comparative, ana, no? Kaya we compare it between sections and even between genders. Okay? So, muna siyang example nga gagamit ta og numeric values and then mas ideal kung larger ang respondents compared to uh, qualitative, no? So, ang first nga type of quanti is ang descriptive. Some of you may have dealt with descriptive like potentiality, readiness, no? Level of satisfaction, and you're not comparing it, no? Wala in relation to, wala lang. You just want to know the level of satisfaction. That's it. So that's basically just descriptive, no? So, sa descriptive, it aims to obtain information to systematically describe phenomenon, situation, or population. More specifically, it helps to answer the what, when, where, and how questions regarding the research problem. No? So, ang descriptive research describes what currently exists. Okay, so what is happening, what is the current of level or situation ani nga school or ani nga grade level. Okay? Or like sa for example, no, you just want to know the level of service quality no, sa kaninga mga establishment. Okay? So your questions might include nga employees respond quickly to guest concerns or the systems, no, ang like booking systems improve service efficiency. So, ang goal is not to change anything or to determine a relationship or to compare one establishment to another. It's just to describe the current situation. Like, sa tourism students na ako, no, they want to know if um, San Carlos City is ready, no, to become a premier events destination or ready na ba siya nga mahimog ka ng ko ano ang potentiality sa scuba diving as a main jud siya nga tourism activity in Sipaway Island, no? So, they would just want to know if unsa nga level ang readiness sa kuan resorts, homestay dito when it comes to scuba diving, no? Kanang naa na ba sila yung mga what do you call this? Uh, licensed nga mga scuba divers, no equipment, in terms of equipment, facilities. So you're not changing anything. You're just going to describe the current situation. Okay? Or personally, you just want to know the level of reading comprehension sa mga bata, no? Wala ra kay kon and how it affects wala na kanang murag just their level of reading comprehension. So that's descriptive. Usually in a uh descriptive comparative research no combine magud sila kay like for example gusto may makabalo sa katong effect sa admin support towards uh, job satisfaction o teacher retention among public schools in Calatrava District 1. So, syempre, usa may makabalo sa relationship sa admin support and how it affects job satisfaction and teacher retention. Gusto may makabalo sa level po of admin support. Is it high or is it low? No? Then we also want to know the retention levels po of the teachers. Is it also high? Is it also low? Also, same po sa job satisfaction. O sa may mag-determine og relationship. Okay? So, tagsa-tagsa, determine na mo ang level, no? Niya, satisfaction, sa retention, and the level of admin support. We provide sa mga school administrators.
in this following aspects or areas, kay dako biya kay ng admin support kung moingon lang ta, no, it's too broad. Unya moingon pa tag job satisfaction, broad ra pud kay siya. So nara may gipinpoint ng certain areas lang nga dira ra mo limit ang amo ang pag-determine. So pag human ana among gi-descriptive, usa mi nag kuan og correlational, no? Kay para ma-determine amo ang relationship, no, kung is it high ang association sa admin support padulong sa job satisfaction and also sa iya hapod nga kuan kanang teacher retention. So usually we go with descriptive first, then we proceed with correlational or comparative. Okay. But there are others nga which just go with just plain descriptive. But this is advisable among kuan ra kanang mga college, no, more na among gipakon sila ha, like sige, i-descriptive lang nato sila. Pero, usually kung sa masters na mas maayo kung mag-descriptive correlational, kung mag-quanti, no? Na gani uban nga mag-descriptive correlational, nya mag-comparative pa siya. So, tulo na kabuok iyahang i-compare, no? At tulo na kabuok ang iyahang research design. Kaya siya og tables. Kay, mo na no, iya pa jud nang i-compare pa jud ang satisfaction sa male o female teachers or sa teachers according to age. Iya pa jud nang i-compare kung taas or nubo ba ang job satisfaction sa teachers sa kaninga mga edara. Ang kaninga kanang kuan nga position or salary grade. So iya pa jud overcomplicate the research further, no, kay gusto pa jud niya mabalaan pa jud, no. Okay, so next is ang causal comparative. So causal comparative is used to identify the cause and effect relationship between a dependent and independent variable. The researcher compares two groups to find out whether the independent variable is affected or influenced, the outcome or the dependent variable. So again, no, this design usually examines the cause and effect relationships by comparing groups. No, like again, either you compare them internally, like you compare them according to age, according to gender, or according to salary grade. Napoy uban nga we compare them according to section or according to sa school or grade level. Okay, para sa nang sa ko ano na usa sa ako nalingkuran is comparative siya kay compare niya ang performance sa school A and school B. Okay? So mao na siya na naapod siya yung mga comparisons. Ang uban is katong ning undergo o person na undergo summer class o katong wala ning undergo summer class asa man nila ang kanang better og performance sa kaning subject. Wala ra by changes. So for example, wala significant difference, no, meaning ana based on the results whether or not you take summer class or dili kay maura man Japon ang results, no, almost the same raman. So na pa yung mga ana we just want to know, no. So, natin yung mga causal comparative, no? And then the researcher tries to see if one factor could influence another factor. Okay? So, atong ibutang, for example, in a hotel, no? Naabi usa ka hotel gagamit og digital booking system. Yung usa is traditional lang. Si Hotel A, gamit siya digital booking system. Si Hotel B, wala. So, ako as a researcher, I would like to know if ang service quality mag-differ ba between the two groups. Ang isa nga gagamit og digital booking system, ang isa nga gagamit og traditional. So, for example, nag-undergo na ako sa study, nag-survey na ko, muna mauna, no, dabalaan ako nga hotels with digital systems, which is a no-brainer naman, no, have higher service quality ratings. Although, naa-dyan mga instances ka sa kay, nakasulay dyan mi nga, i-compare, no, nag-comparative siya, ga-expect jud mi nga ang katong usa ang mao ang result no nga kanang syempre mas nindot og result ang katong ning undergo or ning utilize og digital tools no silang pagtudlo, no, pero siyang findings is it does not change the for example, no, the academic performance sa mga bata kay even those teachers nagagamit og traditional nga teaching mga instructional materials, na traditional instructional materials, effective man Japon siya sa teacher kaya mga bata pod maayo man pod og academic performance, no? So walay significant difference nilang duha. Whether or not a teacher use digital or traditional, depende ra jud na sa pagtudlo or pedagogy sa teacher. So mo tiyang findings. So kani nga certain school dili jud kaayo dako nga effect ang technology sa academic performance kay when we compare traditional and digital,
the same raman, almost the same. There's no significant difference between the two. And good raman ng academic performance ang bata. No? So, na nga instances. No? It really depends. That's why we conduct research. Kaya even though makaingon ta nga, ay, basta magamit ka technology, mas mo improve siya, mas mo nindot yung service quality compare sa usa. It may not be the case for some. Okay? So, still, mo bitaw kinahanglan siya punta mo conduct of research. Pero basta ang main ko na siya ni comparative is we compare lang, no? We determine not only the cause and effect relationship, but we also look at we compare, no, two groups to find out if the independent variable, okay, can influence the outcome of the dependent variable. So, mauna siya. Kaya ang ilahang dependent variable, for example, to service quality or academic performance, mo man to ang dependent variable. Ang independent variable niya, kay duha man ang ka-independent variable, no, katong wala gagamit og technology o gagamit og technology. Mo to independent. Nya, pag-apply atong duha, paggawa sa result, no, depende na ano mo, improve ba ang academic performance or it will just remain the same. Maski mo gamit pa ka sa duha. Mo na siya nga, mogamit ka taog causal comparative na design. Kung sa correlational, no, kalabanan ako nakita is correlational, no? So, correlation research design investigates a relationship between variables without the researcher or controlling or manipulating any of them. A correlation reflects the strength and or direction of the relationship between two or more variables. So, again, no, see correlational so these relationships but does not prove cause and effect. This is very important, no? We cannot easily point out na this is the main reason why. I think I already discussed this sa inyo ha, no? Pila pa lang ka, like I think sa December pa lang or the first week of January, nakalimot ako. Kasi na-mention ako na katong sleep, number of hours of sleep, na maka-affect ba siya sa productivity sa bata. I don't know if kamo kung natudloan to or katubat na akong tourism or educ, no? Naglibog na ako sa kadaghan. But, yung kita correlational, dili siya, kuan ha, direct cause and effect jud siya nga mao ni ang rason ngano na usab ni or mao ni ang rason ngano na kuan jud siya kay there are many contributing factors. We only want to look at how the variables are related. Is there an association, strong association between these variables? Ang proximity silang association, is it close or not, no? Sa kani nga duha nga variables, no? Are they connected? But it doesn't mean nga all of the time mao na jud na ang rason ngano nga nausab ni siya, no? Like for example, no, moingon abita nga balik ko na po nako tong cause and effect relationship sa sleep, no? So, di ba, we want to determine if the number of hours of sleep, no? The higher ba the number of hours of sleep, the more productive ba ang bata? Or, regardless of the number of hours of sleep, okay ra ang bata? Like, wala rin mausab sa iyahang productivity. It still remains the same. So, for example, from your findings, magbalaan mo nga, the more number of hours of sleep ang bata, the more productive siya. So, there is a correlation. There is an association. But it's not the main cause or the main reason why productive si bata. Again, there are so many contributing factors. Probably because, again, si bata ba karon is kanang inspired no to do work because na siya goal nga gusto i-finish. So, regardless if kulang siya sa tulog or taas iyahang tulog, productive ra japon siya. Or, na innate na ba sa iyahang kana nga kind of work ethic or study niya nga habits, for example. Or, overcome ba siya by pressure? There are so many contributing factors that wala pa nato siya na-explore. That's why, if we look at two variables and we want to know the relationship between ana nila, we cannot easily point out nga siya ang rason nga nag-usab si dependent variable. Like, si dependent variable nga sleep, unya, maka-increase ba siya og productivity? Okay? So, there is a strong correlation, ha? There's a strong relationship. They are related, they are connected, but that is not the only main reason why. Okay, kay kung ato mo i-point out kasi sleep lang ang rason, di matulog na lang tag sayo para productive ta, no? But there's so many contributing factors. Either nakagiapas na deadline or nga na na imong work ethic regardless if you sleep for a long time or not, no? So mo na siya like for example, sa ako ano, in my research I want to know if digital transformation can have an effect no sa organizational culture and even service quality sa mga hospitality
establishments in Negros Occidental. Okay? So, in my study, ga-increase man si digital transformation kaya kung determine ang yung descriptive pa siya una, then usa ko na correlational, nabalaan ako nga ni increase man sa digital transformation sa some of the hotels here kay ga-employ naman sila og like IoT, CRS, no? Nya aside from that, no, naapagid sila yung mga online directories for their services, no? So, ga-increase po daw ko nila organizational culture of service quality, no? But again, that's not the main reason why lang po, no? Probably it has to do something with management po siguro, an increase in service quality or the products of that they have offered. Okay, for na timing lang jud nga strong ang correlation. Okay, for example, when digital transformation increases, ang service quality ni increase po. But again, there's no confirmation that one causes another. Strong lang jud ang iyahang relationship. Strong ra jud yung association. Okay? So nakakuha ra, we're able to get a difference between comparative, correlational. You can click thumbs up if to confirm if you are still listening, or any react button. Thank you. By the way, guys, no, if we continue sa experimental, which is another quantitative research, no, nga design. Lantawa lang tong PDF or katong inyong Word document nato yun mag-edited nga fan. Hopefully makita ninyo kay nag-bug ang ako ang Google Classroom gahapon. Itong di na kay mong internet niya. Nay usahay nga ma-frustrate ko kay na ko gipang encircle, na ko gipang encode, mawala na pud ang naka-highlight, nigka-save na ko. So balik ko sinugdanan. So hopefully you were able to see the corrections, no. Kay on my end man good sa nadugay ko human kay kasi ko balik-balik. Pag human ako correction, nawala na pud, balik ko correction kay nang gabi jud ang internet. Dili kay may internet sa faculty. Manang ginahan ko mag dire sa balik. Kay dili po ko ka-internet dito, no. Kung mag-demo manggod ko sa inyo, I use the internet. So I cannot do that if mag face to face ta, and it frustrates me. So kay wala jud mi tarong nga internet connection dito. We're promised January but it's now March, no. Anyway, let us continue with experimental. So there are two types of experimental, no. This is still under quantitative. Okay? So, we have quasi-experimental. So, ang quasi-experimental design aims to establish cause and effect relationship between an independent and dependent variable. However, unlike a true experimental research, a quasi-experiment does not rely on random assignment. Instead, respondents are assigned to groups based on non-random criteria. So, anak ko ni experimental research, ni quasi o ni true, parehas naman sila og process. Ang nakalahi lang is ang ilahang respondents, no? Si quasi is non-random, while si true experimental is random. Basta, ayun lang matandaan nga, basta mag-experimental gani mo, you will try to test the cause and effect relationship by manipulating. So, unlike sa descriptive, correlational, unlike sa comparative nga, you don't need to manipulate anything. Okay? Pero sa yeah, is you really need to manipulate the independent variable to see if it causes an effect to another. So, mo bitaw na nakaingon ta kanina nga si correlational dili kay siya makahatag og dili kay ta maka-determine og cause and effect, no, more on association lang siya kay we do not what you call this, manipulate the variables, no, kung mag-correlational ta. But mag-experimental ganita, we manipulate the independent variable so that it has an effect towards the dependent variable. The same goes with katong akong gi-example last time. If you can still remember, katong sa experiment sa plants, no, gi-expose to different colored light. So, we set up the controlled environment for our experiment. And when we set up a controlled environment for our experiment, no, di na ito mabalaan nga kung naabay kausaban. Okay. So, kung mag-quasi ta without random assignment na. So, groups already exist before the study. Okay? And then, ikaw na ang mag-determine. Dili siya pareha sa true nga kuan. Sa true is we just select them like randomly. Like, for example, okay, so for example, mag-experimental ta.
nya kuan kanang magkwasay, no? So, kung magkwasay ka, i-select na nimo daan nga si grade 7 section A o section B na ang imong i-participant. Kaila na kadaan kay nga imong tagaan abi og usa ka intervention si section A kay syempre nadito gatapok kaming mga achievers o sa section B tagani mo ani nga intervention for example, no? So kaya siya merg na kabalo na kadaan ba kinsa na ang imuhang mga participants. Unlike kung mag true experimental ta, i-assign ra nimo na sila randomly. Like for example, ipatapok kami nimo tanan nga grade 7. Ipatapok na ko tanan nga mga grade 7 students. Pagkahuman, I will let them like pick out no in a like a fishbowl. For example, asa sila nga group mo agto or asa sila nga classroom mo agto. So nag-divide ko do ka classroom for example. So gatapok tanan no, gasagol na ang kanang mga achievers, no, ang katong mga non-achievers, nya mga lalain edad gasagol na pud pati gender ga usab ka sagol-sagol na no, wala na ko sila gi-determine nga ang girls diri, ang boys diri or katong mga nugbuog height kay diri ang tag-as diri pikas dili na no. Dili siya predetermined bali kung mag-true experimental ta, random ra jud siya, randomly like random assignment no sa kanang mga estudyante. Tanang nga grade 7 nya tulo ka section gisagol nimo nya pag gusto na sila asa sila mosulod ana nga duha ka classroom. So magsagol-sagol na sila no mao na siya nga randomized kung mag-true experimental. Mo na nakalayan lang ni o ano ni true og ni quasi. Pero parehas na silang duha no. Mo undergo ra Japon na sila og determining the cause and effect relationship and i-manipulate ra pod nato. Si quasi, si true, okay, one of the most accurate forms of research where respondents or participants are randomly selected and manipulation and assigning is non-existent. Meaning that we do not assign, we do not manipulate, it's non-existent. Although we manipulate the independent variable, but what we meant is when we assign something to them, um when we assign something to them, like we assign them a certain classroom, that is quasi, no? Nga ka lang mga tanan nga first section diri nga classroom, ang second section diri sa pikas. Kuan na ka ga-assign na kanila asa sila mo agto. Okay, so that is quasi. Pero kung you just let them pick, no, like through fishbowl method baron, or let them pick randomly, okay, pili lang mo asa mo diri nga classroom, isagol nimo sila tanan. So, wala ka kabalo, kinsay mga naadir nga mga estudyante because randomized man siya, then that is true experimental. Mura dyan na ang nakainang duha. Again ha, non-random, si quasi, and then random ang participants ni true experimental. So, non-existent ang assigning ni true experimental. You do not assign groups to these students. Sila na either mapili or by chance, no, by picking up like lottery method or fishbowl. Next is ang qualitative. Okay. So, this one is naka-focus na on experiences, opinions, meanings, rather than numbers. So, dili siya numerical, no? So, ang quasi, So, not quasi. Quali, quasi? Quali. Let's now proceed to quali rather. So, mag-quali na ta, no? So, this collects and analyzes data through observation, no? Interview, focus group discussions, video recording, analysis of artifacts. So, yung focus again is sa mga experiences, opinions, meanings, no? Rather than numerical na tools. Okay? So, the focus is more on experiences of the respondents. Number of respondents are fewer. Okay? Mas mga at least 5 to 10, no? Unlike quantitative na daghan, no? So, 100, 200, 300 respondents. So, gina-collect na siya again ha, ang data, unlike through survey, unlike through Likert, no? Or close-ended questionnaires, si Quali is naka-collect siya through interview, observation, focus group, or FGDs, and then document analysis. And then, kani siya, fewer again, no? Pero deeper ang analysis. Kaya you look at certain themes, no? Common themes nga ga-exist sa ilahang mga tubag. Okay, so there are also different types of qualitative research. Just like quanti, na po siya lain-lain nga mga types of quali. So, we have narrative, we have phenomenological, we have historical, grounded theory, no?
and many more. So we will start with the narrative. No, narrative aims to explore and conceptualize human experience as it is represented in textual form, aiming for an in-depth exploration of the meanings people assign to their experiences. Narrative researchers work with small samples of participants to obtain rich and free-ranging discourse. So meaning ani class, no, you're going to study when you go to narrative, no, you're going to study the people's life stories or their personal experiences. That's why dili kay ko confident mo quali no. I haven't tried quali yet, but I'm really eager to try quali puhon no kay um like both of my research is ang usa is descriptive, uh then ang another ang usa nako is kuan correlational comparative. Dayon ang kana ko ang na-co-authored sa ko ang mga students pod were mostly into correlational, causal comparative, mao ra jud na. Nya ginahan ko ma-explore ana because it's also very interesting to do, no? Yeah, there's one student gani nga nag-mix method siya. He went first with uh quanti o sa siya nag quali. So nabali iya ha mag explanatory, exploratory, correct me if I'm wrong. Kay dami nga klase na explanatory na exploratory, no? Kung mag-mix method ka dayon, magdepende na kung asa mo una. Kung mo una imong quali or kung mo una ba imong quanti. So kung muna imong quanti manggod, kung unsa ang result sa imong quantitative na survey, dira ka mo draft og kuan like kung unsay mga gap or implications from the results of your quantitative survey, dira ka mo draft og questions nga imong himuon for the qualitative na pod. Okay. So anyway, let us go back. No, sa narrative, most of these people's life stories and or personal experiences. So for example, you interview no about their work experience. So i-analyze nimo sila based on their personal stories, no silang work experience during the time of COVID ba for example. Okay. Or shared experiences, lived experiences, not shared experiences, lived experiences of teachers nga naabi sa kuan mga far-flung areas or far-flung schools for example. Pero dili naman siya tawag og far-flung, no. In research we change it to last mile schools kay para mas murag kuan dili kayo siya negative. We avoid how when we do research we avoid being so biased like how was your amazing experience, or when we say negatively in our questions. That's why we avoid that, no? Some of your SOPs I have read na ko gipang tangtang nga mga negative or positive because we do not want to influence the minds of our respondents nga sugod pa lang daan sa imong research positive na daan ang imuhang gikuan ani or negative na siya. So dapat it has to remain neutral. Okay? So kung mag-narrative ta, you analyze the personal stories of your participants, no? Like their personal stories, silang work experiences, no, or sa ilang live experiences as teachers nga na-assign sa last mile schools. Pwede po na siya ninyo na ma-consider po. And then ang phenomenology. So researchers use phenomenological research design to understand a phenomenon's universal nature by exploring the views of those who have experienced it. Okay, so for example, um, you try to ask the shared experiences of people about a certain phenomenon, no? That's why sometimes they are interchanged or ma-confuse siya with narrative kay ang usa man gud is live experiences, for example, of a certain employee nga nag trabaho sa like layo nga eskwelahan, no? Or last mile school. Okay, silang mga struggles, no? Mga day to day nila nga kuan. Pero ang phenomenolo phenomenology man good is a certain phenomenon that exists either only once, no? Like during a war or during a famine or during sa pandemic. Mo na siya ang phenomenology. Dili siya like everyday experiences lang kay kung yana narrative ta, no. Pero kanang certain phenomenon like para sa nakatong nasunog ang Santa Rita, no, mangutana ka sa mga kuan nimo nga how the teachers cope with kato siya nga kind of kanang panghitabua, no, or ang shared experiences of let's say kuan no kanang healthcare workers during the COVID-19 pandemic. No? That did not happen right now because we're now in the new normal naman. Yeah, parambot ang pod mo na napud tay padulong na pod nga kanang malasa na pod ang work days, no, kay tungod pod sa uh, oil price
Taliban kay given po sa current war karon natabo sa Iran, Israel, US Israeli Israel o kuan Iran nga war. So that is phenomenology, So certain phenomenon. Okay, study the experiences, no, shared experiences sa kanang mga teachers or sa mga empleyado, no, like sa tourism, pwede gani naman siya makuha ng shared experiences of tour guides during the COVID-19 pandemic because isa sa mga industries nga na greatly hit by the pandemic was the tourism industry. So pwede kaayo siya. And then the researcher identifies common experiences among them. So imong ikuan ng common themes nga unsay mga kuan, unsay marag kanang common jud nga experience nila tanan, no. Bitaw kato siya shared experiences. Although lain-lain man sila ato ibutang lain-lain sila og personality, lain-lain sila og beliefs, no, but what is that shared thing among them? An experience nila during this certain phenomenon. Next is a grounded theory. So a grounded theory is an inductive, no, specific to general process that provides systematic guidelines for gathering, synthesizing, analyzing, and conceptualizing qualitative data for the purpose of theory construction. So ang grounded theory class, no, it aims to develop a theory based on data collected from the participants. No? So imong theory is dili siya hinimo from existing theories itself, but it is built from data. Okay? So for example, mag-survey abi ka, no? Mag-quanti ka una. So mag-study ka how employees adapt to digital technology. Then you develop a new model of digital adaptation. Ang theory based on that survey. Para sa good ng kuan, for example no, kato ka butler. Ang ka butler mo gud niya is ang life cycle sa tourism destination with. Just like any other product nga mo undergo siya og product life cycle. Naputi ginatawag nga destination life cycle nga gi-develop niya nga theory. Gikuha na niya nga data from different establishments or resorts or hotels nga ni undergo siya og decline. Kana ganing pag-una no nag-amat-amat pa siya, dayon dugay na known na siya nga destination or tourist attraction, dayon daghan na ni visit siya, so daghan na kay siya gipang develop ng mga new facilities para to entice more. Once na-reach na ang peak, like for example, no, known na siya nga establishment, so murag complacent na lang kaayo siya, so wala na lang siya nag-enhance or nag-improve, nag-innovate siyang services, na-remain siya as a mediocre kind of establishment, then napadulong ang kanang mo decline na siya. Okay, kaya wala na may something new nga ginalook forward ang mga kuan niya, ang mga consumers or guest no sa iyaha. So na mo paabot na siya mo na siya og decline. So nag-collect og data ana si Butler. Okay, paghuman ana no nag-develop din siya og katong destination life cycle nga theory. Mo na example sa grounded theory. Okay nga mo collect siya og data. No, not from that kanang the theory is not built from existing theories. No, nag-collect siya og data, no? Ngano na ang ani man jud ni ngano naman siya magkalaos nga mga hotels or attractions. What happened to them, no? Nag-collect siya data ana, dayon nag-develop siya og theory from that. Mo na ginagamit amo pod ron the destination life cycle theory ni Butler. Okay, next is historical. So historical research studies the meaning of past events and an attempt to interpret the facts and explain the cause of events and their effect in the present event. So, ang historical research gani class, you study the past, no? Di ba naman sila nga, we don't need to revisit the past, we need to move on. But in historical research, manggod, you study past events to understand the present. Okay. So, mo na siya nga kanang. For example, you try to study if kung ano, kung sa quantitative na gani siya kanang retrospective research gani siya. Retrospective approach siya. Kay you try to study if common ba nga symptoms no or ang kanang mga causes rather of lung cancer is the same ba sa una compare karon no. Although pwede naman na nimo mahimo og quantipod per pwede po ka magkwali no interview lang kag mga kuan doctors ba ron
yan, you look at medical records. So, pwede ka maging no? Pwede ka maging historical. You look at the past events, and then you try to see how causes of lung cancer have evolved for so many years na. Lahig na siya sa una, compared karon, what may have caused it, no? Um, what might have happened, no? Para mausab ni siya nga, kanang, sa una, maura ni ang causes karon, nagkalahi na. For dili lang limited to that, ha? There are so many historical kinds of like research, no? Like, for example, you could try to look at causes of like sa mental health, no, sa mga bata, no, or ilang mga emotional distress, no, i-compare ang sa una and then ang karon. So malantaw nimo nga naa certain shift, na certain change, no, nga natabo. It might be to what, no, through not only through the exposure of social media or technology, unsa pa man jud lain pa jud, no, changes in uh kanang sa family po itself, diba? Family values, so mura ni mo lang tawon. Di mo ka easy ka point out man good. So you look at past events so that you can understand the present, or you might understand nga no mo ni natabo sa present tungod naapoy mga certain changes po niya because of past events. So, naray mga ingana, no? Next is ethnographic. So ethnographic is when researchers observe or interact with the study's participants in their real-life environment. An ethnography is a written description of a particular culture, their customs, beliefs, and behavior based on information collected through observation, interview, and immersion. So ethnographic, um, usually this is also very good for like kung maayo lang jud ako dili kay ko magpakaisog-isog nga mo advisor og quali. Although I'm really interested with quali kay like sa tourism, no, kung mayong gitag ethnographic pwede mi ka study sa culture og behaviors sa kagrupo. Okay, but it takes a lot of time. Kung mag ethnographic man gud ka, you spend long periods, dili man gud nimo pwede ma-observe lang og like usa ka bulan, no? Moban gani usa ka tuig jud, no? So mag-ethnographic man gud ka, you study the culture and behavior of a certain group, and then you observe the group, no, for long periods of time. Like ang kung magto ka sa establishment ilahang ang culture sa usa ka community, no? Like kaning nga resort or kaning nga homestay or kaning nga community-based tourism destination, like unsa man ang shared culture nila. Obserbaran nimo. Dili ka pwede mo interfere. Igo ra jud ka mo observe. Okay? So, nindot niya siya kung mag-ethnographic research ka. So, kani siya, real-life environment. So, really have to be immersed when you do ethnographic. So, not only again, no, ang ilahang mga culture, no, but appeal na po na ang beliefs, no, their behavior. Usually, kanang mga kuan, ga ethnographic, hilig ka na sila moagto sa kanang mga tribo-tribo. Naami usa ka speaker ato kay ang iyahang ethnographic research kay naka-focus siya on kuan kanang culture, no, ang customs o beliefs sa kaning certain tribe, no, gyud sila pa-preserve sa ilahang mga traditions. So it took her a while daw kuno. Daghang kuno siya na-learn out from that. So observations ang iyaha. Then interact siya but not basically trying to manipulate. Igo ra siya mangutana, mag-interview. Okay. Next is ang mixed method. So muna siya no use of qualitative and quantitative. So either you go with exploratory or you go with explanatory. Kay kung again kung mag mixed method ka, depende na kung una ka sa quali or muuna ba ka sa quanti. So next, let's proceed with subject or respondents. By the way, no, nakalimot di ko. There was one student na ning ask na ko about mixed method. Unsa ko no ang paagi, no? So, kato naka final defense naman to siya. Ang gibuhat ra man gud ana ko mag-quantita again ha. Akong mag mixed method ta. Nag-quanti siya
Kay kung sa gani results sa iyang quantitative research, mo na iyang basihan para maghimo sa iyang questionnaire for quali. So, nag-double time jud siya ato. So, for example, nagkuha siya 200 plus nga mga teachers as respondents sa iyang quanti. Pag human ana niya, nakuha na niya ang result no. Mo ni ang implications, mo ni ang findings sa iyang quantitative, yan ang gipa-interpret. O niya dito siya from the findings ato sa iyang quanti, naghimo siya questionnaire. Ang iyang gipangutana, pulo or lima ra ka buok teacher. Gikan sa lain-lain nga mga last mile schools. So, ano na siya. So, lain-lain na itong klase sa respondents na kay, nanamaguta sa subject or respondents. So, una sa daghan iyang respondents sa quanti, nag-survey siya, pagkahuman, nag-interview dayon siya. So, duha, no? Kuan, loy kita siya to kay gipa double time jud mo siya kay duha man good, duha ka book data gathering imong buhaton, no? Mag-quanti ka, pag humana nimo quanti, analyze, interpret na nimo, pag humana nimo analyze, interpret, tabulate na nimo tanan, usa ka mag-quali. Okay, so subject or respondent. So respondents in research studies refer to individuals who participate by providing their opinions, preferences, and feedback on various topics or survey. The respondents are described as a small group or as a big group. Okay. So sa ato ang respondents, no, magdepende na sa imong type of research siya. Kay kaning population sampling or sample, nani siya usually common in quantitative. Nya, kung mag-qualita kay, mag-select raman ta og few, so usually 5 to 10 naman kung quali. Since kamo kay quanti man mo, so you'll be familiar with population and then also with sampling and sample. So, in basic sampling principles, you have to know first the total population. So, the population is the entire group of individuals or items that are of interest in a research study. Then, once you know the total number of your population, dira ka mag-sampling na. So, sampling is the method or the process of selecting a subset or sample from a larger population. And a sample is the smaller group na giselect nimo from the total population for the study. And then, ang sampling frame is a list or set of criteria that defines the population from which a sample is drawn. So, for example, no, akong entire population, o entire group na ko is, kuan, ako ang study is nakafocus man on digital transformation sa hospitality industry in Negros Occidental and how it affects um organizational culture o service quality. There are at least 400 plus ka-establishments in Negros Occidental. Unya, mudagan nag almost 3,000 kabuk empleyado. Muna ang total population niya. So, dako kayo, no? Dili dyan na siya ideal nga. Sila tanan ako ang i-survey. Appeal na ang mga managers no, sa 3,000 kabuk empleyado sa DOT accredited lang ha. Kay kung apilo na to ang kanang mga small inns, kanang mga mga motels nga dili DOT accredited, mas muda ko pa jud ako ang population. So, ang ako ang sampling frame, ang criteria nako for which a sample is drawn, no, is only those DOT accredited. Okay. Para mo fewer at the same time kuan man jud na no kanang sila jud ang perfect pod nga respondents kay usually kung DOT accredited ka nga establishment gagamit jud mo mga central reservation system, so you are really encouraged by DOT to have digital transformation, to integrate technology in your day-to-day operations, no? So kalabanan na ka ng mga hotel, na ay mga kung ano na mabuhay accommodations, no, which are smaller than hotels, no, um, resorts, ana, no, pila po ang mga restaurants kay hospitality establishment man. So gamit po sila og mga central reservation system. So sila jud ang fit, no, nya kuan pod siya, mo siya sa akong sampling frame. Okay, so muna akong total population no, nabalaan ako na kay ning top ko sa Provincial Tourism Office sa Negros Occidental nya na hatag ko data. Mag-sampling ko kay dili man na pwede nga 3,000 tanan tibok Negros Occidental pa jud ako ang kuan og kuan mag-survey ko dito sa ilaha. Maayawan ko og kuan although naa naman tay Google Forms na tay SPSS no na naman tay mga ana nga mga kuan nga makatabang nato no pag kuan sa tong raw data no or sa tong raw nga survey results pero putas siya pun kaayo mag-survey, imagine mag-survey ka niya dili lang online
So na tendency nga moagto pa jud ka dito, mag-survey pa jud kanila, di ba? So mo na kailangan ka mag-sampling. So agto ko ni sa Abelard, ngayo ko ni ko sampling ra Slovens na niya no. So Slovens formula ra niya na ang naray certain percentage ang kuha. So from 3,000 nahulog na lang mga at least 300, 400 ka book respondents. So mo na akong sample size. Kanang 300 or 400 mo na ang mo represent sa total population. Okay. Sa inyong konting ana, like for example, dili man exactly tanan, no. Pero wait lang. Sorry. Let me just check me. Okay. I-check na ko ba sinawala. So dili man exactly tanan, no, again. So mo ko ka og gamay ra jud nga sample. Okay, pero dili pod ikaw ang magbuot-buot nga ay 100 ra kung kwaon kay para gamay ra, dili pod, no. Mo kinahanglan jud ka na og statistician mo duol jud ka. You have to know first your total population. Pila man tanan sila. Okay. Ma'am, for example, kuan na bi ma'am, kanang limited ra abi kay kanang mga school principals la sa kani nga district. Kinahanglan pa ba ko mag-sampling nga dili na no? Pwede ra ka mag-total numeration. Kung mag-total numeration ka sila tanan. Kay for example, kung manager sa mong kwaon nya, 15 ra ka book manager or 20 ra ka book manager or 50 ra sa ka book manager sa Tibok Negros Occidental. Or within San Carlos City kay pulo ra sila ka book manager niya. Sila man jud ang fit kay ila man nga perception imuhang kwaon dili man sa empleyado sa manager man mismo. So pwede ra no total numeration dili na ka mag sampling. Intended din ni siya population ta if dako jud kayo muhang wala tibuok abing mga estudyante no tibok district abi no ni ko sa tibok district daghan kay mga maestra. So pili lang ko mo select lang ko sa ako kay employees man gud so daghan Tibok Negros Occidental. Sa San Carlos City, tourist, no? So, kay gamay ramang gusto akong respondents. Kuan naman to. Kanang city tourism, kanang na sa mga tour and travel agency, gamay ra ba tour and travel agency diri. O kanang kuan, mga accommodation nga managers. Sila ra. Gamay ra, so apil ang tourist. Na kuan ako ato, nagkota sampling. So, depende ra na ha, na tendency nga mag-sampling ka, napay ko na, sila na lang tanan. Gamay raman jud kayo ko ang respondent. Nya, mag-purposive ra ka, no, purposive, ito enumeration pa jud ka. Ang purposive is, for example, school principals man ma'am, kay akong study, nakafocus naman na sila akong respondents, kay entirely nakafocus naman sa school administrators or principals. Total numeration ka and purposive. Meaning ang purposive kay, ang principals imong gipili as respondents, kay sila man ang fit or makatubag sila man ang ideal or sila jud ang fit sa study kasi sila may makatubag sa mga questions kay intended man na para nila sila maabot ra taan so naay duha ka klase sa sampling okay natay duha ka book sampling techniques ha natay probability ug natay non-probability na-mention ako ni ato so una ta sa probability. So, ang probability sampling is a sampling technique in which the subjects of the population get an equal opportunity to be selected as a representative sample. Usually, the probability may class kung dako na jud kaayo ang ato ang total population. Tibuok. Sina, tibuok province, sa kuha tibuok syudad. So, ang ilahang mga turista, no? Nya, or kato sa mo kahit kung tibok ang akong dissertation kay tibok province jud na gid mo nabuang ato no halos usa ka hulog halos usa ka tuig kay dagan gurog 3 to 4 months no ang ako ang kuan ako ang pag-survey niya pasalamat na lang jud ko nga nakoy mga kaila kay di pa Google form ra nako kay imagine mo biyahe pa kita buok tibok municipality o syudad sa Negros Occidental Luwa tayo sakyanan. So, kapoy kayo po. Gadugay po kay kwato niya. Namamalihog ra ko. Palihog lang kong answer. Inalay mo mga kauban nga. Answer lang ako ni. Na timing among teacher is, among one of our co-teacher is si Miss Jan Sabalya is the city tourism officer. So, nasa group chat sa mga tourism officers. So, dila na mag-ipadala. Classmates ako ang co-teacher pod is na siya classmate na ga-work sa provincial office sa tourism. So, kapatabang na kong pa-answer, no? Kay, di siya madala.
So kung dako gani kaayo, no? Mga tibok sa ka district jud na. Tanan nga eskwelahan sa district, tanan nga estudyante nila imong respondents. Dili ta probability ta, no? Natay simple random sampling. Nya gila kay pwede man nato ni siya kuan para sa statistician. Mangutana ra ta no, sir, unsa may maayo nga kuan nga sampling technique ani kay mo mong gani ako mga respondents mag simple random ba mag probability ba ko or mag non probability tabang ra jud na sa statistician muna when we do our research no it's not just a you and your advisor kind of thing no na man tayo statistician to help you with this na tayo grammarian no kay para sa pag mo final defense nagpa grammar check ni nagpa similarity test ni sa Turnitin so it involves a lot of people. So, di siya mo maulaw nga maasog help pod no kay we do consultations man pod sa lain nga mga tao para ani nga naman jud na yung mga expertise pod kada usa. Okay, so sa person a simple random. So participants are selected randomly. Each of the students, respondents rather, is randomly chosen. Each individual has an equal chance of selection. Mura siya og kuan. Kung simple random ta, mura tag ka ng fishbowl method, lottery method. Like for example, we have a list. Like ma'am, pwede ko nangayog lista sa tanan mong mga estudyante sa grade 7. Unya, naanay kuan. We were taught by Mr. Abiliar na nga, computation nga, pila ka interval. Like, for example, there are 100 students and from the formula nga gi-compute sa mong statistician, ang interval is 5. Meaning ana every fifth student in the list, like 5, 10, 15. Every fifth student in that list, mo na mong kuan hangtod maabot imo imong number of students. Out of 100 abi, mukha na ka og 50 ana nila. So every fifth student of that list imuhang kuan no imuhang kuanon imuhang puniton pwede ing ana no or pwede ka mo draw lot or mag lottery method no or kanang mga wheel of teams no sila imong ipili as the participant sa imuhang survey. So everyone has an equal chance to be selected kay meron gud siya kanang drawing lots ba kanang bunot-bunot no mo select ka from a list. So dili siya ingon nga predetermined na or ikaw ang gapili. Although ikaw man siya pagkapili pero it is undergo siya og kanang computation. Nya di mo kakabalo nga every fifth student kay mo compute pa man ka ana for the interval. Di ba? Nya kana siya is kuan naman kanang kamo nga naa sa lista na may equal chance. Di ka ginahan atong mag per interval, pwede ka mag lottery method, bunot-bunot, pwede wheel of names or ever. Sa tanan sila nasa equal chance to be selected. Ang stratified, so this is quite common if I have like a huge number of respondents, kina-divide ako sila according to strata or homogeneous groups and then proportionate number. Dili exactly ha nga abig mag-stratified ta dapat tag pulo-pulo lang kada section akong kwaon dili po magdepende po na sa ilang total number of students per section di mo na pwede nga tag pulo-pulo lang tanan mag-vary bi na naabanate like for example no like sa kung estudyante kay tibuok nga schools in district 1 man to iyaha sa Calatrava so lain-lain nga eskwelahan nya ang total population sa teachers niya dito is lain-lain man so lain-lain pud ang pag-sample niya ito ha kita na ko sa inyo ha ang katong stratified na mo iyahang kuan paper asa to anong minutes na siya kita na ko sa inyo ha ayaw sa pag-uwi if pasulaton ta mo kay principles pa man taron discussion pa ta kay ang uban na pa taas pa kayo og apasonon probably by next meeting magkuan ako mag demo na ko sa pagsulat kung mahuman ako pero kung di ako mahuman
Okay. So, ang big N dire is the total population of teachers. No? Stratified random man na mo. So, mo na naka-divide man siya per school. Na, you don't have to worry if naka-A, B, and C ba niya siya kag kipa butang man gud sa panelist na dapat ang name sa school ipabutang na lang siya. So, mo niya ang total population and then mo na ni siya ang i-select no ng sample per total population per school. So, dili siya proportionate siya kay tungod ang pag-compute ana niya pagkuha sa sample is proportionate to how many percent ang kuan ani nga school. Okay? Kaya di man pwede nga kung 5 na lang parang uban daghan biya sila diri sa C1CS 41 biya sila kabuk teacher. So, dili pud ma-represent o maayo no sa lima lang ka teachers, kung lima lang ka teachers ang kwaon sa C1CS, mga 41 man sila tanan. So, 25 ang gikuha. So, na certain percentage. But proportionately distributed ni siya. That's how you stratify. Okay? So, mo siya divide in two groups and then samples are randomly selected from each group. Either you divide them according to, for example, according to year level, or you divide them per section, or you divide them per school. Next is ang cluster sampling. So, cluster sampling, the population is divided according to pre-existing groups or clusters. The sample is taken from randomly selected clusters. Nya, kung mas bigger pa jud siya, like, tibuok na jud siya nga, tibuok na jud siya nga province, yan, dira ka mag-multi-stage. So, kung cluster population, naka-divide siya according to clusters like per barangay, like barangay 1, barangay 2, barangay 3, per cluster nimo siya i-divide. Okay? And then usually, these clusters are randomly selected. Okay? Unlike multi-stage, the sample is constructed by taking a series of simple random samples in stages. Muna natabo sa ako So, ang natabo sa ako nag-select ko og province, so Negros Occidental. Wala pa to na NIR before, no? So, sa region, ipa region 6 pa jud ko ato ning ko ana jud ko ning reklamo na jud ko pag pre-oral defense ako sa doctorate ko. Maloy ka, mo biyahe pa ko og Panay Island, i-appeal pa na akong Gimaras, no? Negros Occidental ako hangyo Negros Occidental. So, Negros Occidental, then nag-select pa kong mga cities, no? Kaya dili man tanang cities or municipalities sa Negros Occidental na ay DOT accredited establishments, na ayo Banfiura. Okay, so nag-select ko og cities. After na, nag-select ko og hotels og restaurant nga asa dira no ako ang kuan og respondent. Okay? Sa kaning kay dili man tanan, dili biya tanan nga mga hotels or restaurants sa Kabangkalan or sa Victorias or sa Bago or sa Bacolod DOT accredited. So, namili na po ko. Then, kada nga hotel, mo select na po kong empleyado. So, multi-stage from the bigger down to the least. Yeah. Ako kay pinaka-traumatizing din ako itong akuan. Kaya, ito na akong naluya dyan ko ato kay murag wala ko kabalo asa ko musugod. Pakita lang ako rin yung ang kanang multi-stage. Mo ko na pa ba to diri? Mo ba ni siya? Unpolished pa ni nako. Iilisan na lang na mo to establishment. So, wait lang for a while. Okay, so muna siya ng multi-stage ko. Per city, pila ka o ano, resort, pila ka hotel, pila ka mabuhay accommodations per city. Kunya, ang employees po, number of hospitality establishment per municipality,
distribution of respondents per kuan like table. Thankfully, pag pre-oral, kanina lang ang ipabutang. Nalipay ko kay kanina lang, no. Pag pre-oral kay, nabalaw jud ko pag proposal kani. Tanan. Number of employees in hospitality establishments. Kani is number of establishments per city. So, line ko ano, provinces, cities, hotels, employees pa jud siya. So, multi-stage. Pili ko og province, napili ko og syudad, nagpili pa jud kog mga hotel. Nya, nag-select og empleyado out from it. That is multi-stage. So, if bigger na ang imuhang, this is common in large studies. Unang multi-stage sampling to ako ang approach. Next, we have non-probability sampling. So, this is the opposite of probability. Okay, so mo yung kitag non-probability. But before that, let me just check. Nakaget ra sa sa probability sampling, how it works. Anyway, you'll be provided with this handout man for your further nga readings. Can I have like a reaction button if you are still around? Okay. For the rest nga wala kanina, no? Again, you can just go back to the recording or just read the kano kay. Ang uban nga bag-o pa lang og sulod, taas-taas na mig na-discuss, no? Although page 3 pa man ni, pero naka-discuss na mi about research design. Kanina is quanti and quali, so karon na nata sa respondents. Okay. Wala pa ni kuan, gamay pa kay ni, wala pa ta sa data gathering procedure rather, wala pa ta sa ethical considerations, wala pa ta sa reliability, wala pa ta ana. So, daghan pa kayo angay i-discuss. Okay, let's now proceed to non-probability sampling. It is the opposite of probability. Okay, here the researcher's judgment determines the choice of the sample. Okay, so may ngitag ng probability based on the convenience, no? But it doesn't mean nga dili accurate imong study just because of non-probability sampling ka. It really depends on the situation of your study. It depends on the availability of your respondents. If ato ibutang principal ra imong kwaon or kanang mga school heads ra nya gamay ra man na sila, di ba nimo angay mapugos nga kinahanglan jud ay ka mag probability sampling, kinahanglan ay ka mag-sample nga gamay ra man na sila, di ba? So dira na masulod si non-probability. Pwede ra ka mag total numeration, pwede ra ka mag purposive, gamay raman sila. Di man sila maabot og 100. Di man sila maabot og 200 to 50. Di man mo mapugos nga mag-sampling size jud ka. Diba? So, you will start first with purposive or judgment sampling. You're choosing a respondent whom you've got judged as people with good knowledge or great enthusiasm about their research. Mag-purposive sampling ko, kaya nga ko ang kuan is school heads man ang akong study naka-focus man sa school heads. Feel na ko sila dyan na ang angay nga mo respondent kay sila man ang mas makatubag jud sa ko ang survey, diba? So there was one study here like ato ka father nga kanang nga middle age ba to nga mga priest, diba? So purposive ang iyahang sampling method kay tungod kuan man naka-focus naman sa mga like middle age priest baron, so angay man sa ilaha nga sila jud ang motubag ana. So mo na nga purposive sampling. Okay? Next is accidental sampling. Okay, so, or we call it convenience, no? Mawat ko siya pamilang accidental, no? There's other word for that. You can call it convenience sampling. So, as the term implies, this design is used to take samples who may be of most available or the nearest at the time of data gathering. Okay, so, kung mag-convenience sampling ka, like, tabi ka og kuan, kaog ka ng plaza, or agto ka og mall, kinsa to ang kanang kuan, duol, no? Tagaan mo kanang questionnaire, ma'am, kanang diab, like 5 minutes lang. Pwede mo answer sa ko ang kuan survey kadali. Kay mo abing kuan is kanang consumers. Kay butang yung mga respondents kay consumers sa mall. Mo sila mong identified respondents nimo. So, pwede ka mag-purposive convenience, no? Kay gi-select nimo kaning mga kuan, kaning mga mall goers ako ang respondent kay
consumers man sa mall, ako kana kong study. Consumer buying behavior man. Sila may nasa duol, di sila kung kuanon. Tagaan. Nya, dili na ingon nga kuan na hangtod mahurot imong papel until makuan ang imong required number of respondents. So, for example, imong number of respondents kinahanglan nimo is 100. So magstay ka sa mall at ibutang or sa plaza for let's say tibok adlaw hangtod maabot og 100 correspondents nga imuha nang naduol. Humana din imong survey sa data gathering. Natabo na sa ako duha man ako na ako'y purposive na apo ko'y convenient sampling kay ang katong mga purposive na ko is katong na to work sa city tourism katong master ako ba city tourism, events company, tour and travel agency sila man na ako ang mga respondents niya ako ang or mga head sa association manager sa mga accommodation sila na akong purposive sampling they have good knowledge when it comes to my research topic pero half ana or 300 tourists syempre dili man nato na sila makuan so mao to na ko kana mga kuan na mga hotels mo bilin na ta og survey no, ma'am kung may mga guest ma'am ba pwede na ipa-answer ma'am ana or mao to bikag ko prestong kuan prestong na mga event na may mga turista mo sa San Carlos kan mga Pinta Flores kanang mga charter day o dira managtag kag questionnaire convenience kung kinsa yung makit-an dira mga turista nga ga party dira so manay convenience ang quota sampling selecting specific samples that you have identified relates to the population when it comes to one or more characteristics so, for example makinahanglan ko og 50 ka male og 50 ka female respondents regardless of age o agto na po ko ito sa school or agto ko ito sa plaza basta makakuha ko 50 ka male o 50 ka female man ang quota no nakay predetermined abi criteria nga dapat makakuha ko 100 ka book female respondents ron so makaabot ka sa quota nga nakay 100 ka book female respondents then you're done now with your survey so select participants based on certain characteristics and nakay certain quota nga i-meet 50 ba 100 next snowball sampling okay so ang snowball sampling mo ni siya nga kanang selecting samples from several alternative samples pero kuan man ni siya good kanang tawag ani kanang hard to find kuan ni siya kanang mogamit ka og lain para mo identify mogamit ka og lain pero mogamit ka og lain nga respondents to help identify other respondents mura siya og yung itag snowball mura siya og kanang referral ba kalindiri lang gibutan this drug dependents human traffickers street children because these are participants that they're very hard to find okay for example if your study is anang I will not say it on record ha kay kasi ma-block ta ni YouTube ani but for example kuan abi no has to do something with victims sa kaning nga certain nga situation victim sila ani o nya if you know another victim miss kindly inform me lang kay kanang ako siya i-reach out kay survey pod ko sa iya or interview nako siya mo na snowball or and other like kanang mga light nga mga research topics like panabi kanang sana gaming habits nga na kay identified student nimo nga kanang addict og like mga Mobile Legend ano mga dula na tagali mo sa survey kapaliw kog answer ani dong kuna kay mga amigo dong ba nga gadula pod og games parehas nimo kanang ina sila bi nga kanang moduol na ko mohatag ra ko og kanang Gcash matag Gcash sila tag 50 o hatag ka lang pa snacks or unsa para mo participate mo answer sa survey yun kapaliw lang ko kuan bi kay kanang sila mo gud ako ang respondents kan mga kanang gadula og video games ba nyo kanang ko makabalo sa yung gaming habits kung mo na mag snowball ka referral type siya no mo kuan ka nila napalilo ko kanang pasaan ni nga link di kay para kanang i-click na nila Google Form o pero mas may jud imong bantayan mas may jud na ang kanang printed jud nga questionnaire kay dili jud na sila mang-answer mo na kung dilemma per me kay tapulan pud biya ko moadto sa kung mga respondents niya pa-answer kog survey niya labi na ako ra usa so ipa Google Form dugay kay mo answer no so mo na nga mo kuan ka
mo refer ra ka mana ka nga parang pwede ko mo kuan kana mo ingon sa imong kauban na kay kaila nga gadula pod og video games i-refer palihog bi or paansiri nila ni bi mo na siya mo na example sa snowball. Okay, so carry pa. It's almost 10 naman. Supposedly we are going to end. 10 man jud ta dapat mo kuan no. Mo end jud dapat kay 7 man ta mo start no. Pero gamay-gamay pa kay tatong pag 8 a.m. So I will just provide you with 1 hour to continue with the activity. This one. Kani siya. No, not this one. This one. Matulo pa lang. Kato na ay mga remaining nga activities sa wala naman may klase sa hapon. Pakianam-anam na siya. Kay naana ko'y mga na-check. Okay, naana ko'y mga na-check. Then di pang uli na ko. Na, ako pong i-check karon ang katong mga bag-orag submit. Kani pong karon man ang deadline sa kani siya. So please kindly work on this kay na po ko'y bagong ipabuhaton niya magtambak na inyong buhaton nun. So kindly work on this one kay karon man ni ang deadline conceptual framework scope no and then definition of terms tulo ra nakabuok pagkahuman na mahuman na ma-apply yung mga corrections sa chapter 1 itingob lang sila sa document kay inig ka time na nga himunta mong chapter 2 nya hatag ko sa corrections nya pagkahuman mohatag ko sa format kay kani naka-chop man gud ni siya so may ani dili pa ni exactly like pasunod pa jud kaayo tanan so at least once mahuman po sa chapter 2 usa na to na ipapasunod na once na makompleto tanan so by parts lang ta mo sulat once ma-complete na dira na nato sila i-combine then mo na nga time na i-submit na ninyo as your output na for this subject for you to be provided with your final grade. Okay? So, sa final sa kumuhatag og grades ninyo sa kanina subject. So, I will not provide any writing activity for now kaya napamantay discussionon. No? Kaning resource questionnaire ako kaning i-discuss. We're still halfway through. We're still on page 3, no? Out of 9. As taas jud ni siya. So, iwason ako ni, then we will have the demo on how to write it. Hopefully, I'm still around by that time. Kaya na po may mga lakaw, ginoo ko, no? But, amo ang paningkamutan nga weekdays na ang lakaw kay para kung weekends bakante kay na ako'y mga panel Sabado ta to nila no ako lang kita mo Friday ay, ang kato naman dito mga masteral ang dili pwede ma-move Friday kay kalawanan Sabado jud na sila but for the college ma-move man ako to weekday so by 14 continue ko aning module 2.4 which is our research questionnaire. We will continue in the discussion of this one. And then, ano siya? Anam na, pagkaman di ako mag-demo on how to write your research methodology, which is chapter 2 of your concept paper. Okay, so do you have any questions before you'll have the attendance checking? Okay, if you don't have any questions, you can just like click the thumbs up button as a confirmation everything is like good and all. Handouts will be provided in our Google Classroom. You can do advanced reading and then you'll just have a continued na ko ano. So again, nawala siya tag usa ka bulan, no? We have 4 Saturdays. So, di siya malikay na akong mga lakaw pag Sabado atong February. So, let us just make up for the lost time. And then, again please, I gave you 4 Saturdays or the entire month of February to work on your outputs and yet wala siya po nakamit sa required nga deadline. So please, I know all of us are busy but gina-encourage ito mo ana nga to pass on time kay maabot na nga time nga you'll have your own napod nga research paper na kamo na mo sulat after compre na namoy advisor wala po ta kabalo if ang advisor ma-assign sa inyo ha kay mo follow up ninyo permi so magdepende jud na sa inyo ha pod. So if you want to graduate on time, it really depends on
your commitment, no, into writing, even if you are not supervised, no, kay there are instances wherein your advisor will not be around all of the time, kay busy pud siya. So depende na sa inyo ha pud nga commitment, no, and your discipline also to work on your outputs on time. Okay? Okay, para magdepende ra ba na no, dili mo ma-schedulean og defense if dili pud mo ready. Mao na sa inyo ha sa MAGC. Unlike sa MAED sa amoa is pressured jud kaayo mi kay ang amo agong mga akong kauban mga principal ra ba na sila. So wala jud sila choice kay tagaan man mi dapat February defense na ha o dapat November defense na so makraming magkuan tanan no ma-pressure tanan masking busy ka mugahin jud ka og time sa imong advisee ang advisee balag busy siya kay public school teacher si advisee mugahin siya og time kay na may gina-follow nga deadline but for MAGC mag-agad ra jud na sa inyo ha kung kanus amo mahuman no? Kay again magdepende man na sa program head po ninyo okay? So magdepende ra jud na ninyo. So kung ginahanglan mo makahuman on time, you have to also commit on time, okay? So kanan ako kasabot ra jud ko tanan kita busy man jud ta. No naa na biya mo AI, mo ra ni naka-advantage ninyo which reminds me I will upload your submissions on Turnitin. Ako arang ipanghatag nga feedback or just simply corrections lang or kuan lang. But wala pa ako kahatag og Turnitin pa ninyo nga kanang similarity and AI report. So I will also do that para to establish also academic integrity. You're allowed to use AI but do it responsibly in a way na dili lang blind lang nga copy paste but you also know what you are writing because I'm not only evaluating you based on the output of your work but also your questioning no sa yung pag-question po or pagbutang ninyo og kanang prompt ninyo sa AI kung tarong ba na ninyo pag plaster basta nagkuha na po mo dirag mga sources na dili legitimate. Okay? So, mao po na akong ginalantaw. So, mao na siya. I will give you the rest of the day to finish again the output that will be submitted today. Kaya today naman po ang remaining 3 parts for your chapter 1. And then next week, wala pa po kayo pasulat. We will just have the discussion again. No? Tiwaso na to itong remaining parts of the handouts for methodology. Mahuman na ito tanan, usa ko mag-demo on how to write the methodology na jud ninyo. Kay mahuman kog demo, dira pa ko magpasulat. Okay? So, expected na before April 30, makasubmit na mo sa inyong concept paper with the research matrix. So, mara na siya. Do you have any questions or things that you would like to clarify for the last time before we dismiss? None? We're good to go naman. Okay. Nan. Okay. Thank you so much. Please stay for a while. I will just call your names individually for the class attendance. I'm sorry, wait lang. This is the wrong one. Maed pa din. Wait lang. Okay. Sorry, my apologies. Ang ako ang nasat is ang maed na ko nga class nga attendance. I'll just take a photo of our attendance generator here right after I end the class, okay? So, once again, thank you so much everyone for joining our class, no? Our very first class right after pa sa January, no? And I do hope nga kanang kuan daghan ang mo-attend pod by next meeting. Okay, still same online naman Japon so that all of our sessions will be recorded as well, no? For those who were not able to join today. Okay? So before tamu end, let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the As it beginning, was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. and Amen. amen. Saint Rita, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father, Thank you Son, so and much. Holy Spirit. Thank you so much, everyone. I'll see you next Saturday. Thank Thank you, you, Doc. Doc. Thank you, Thank Doc. you.